pasahero gamot, nabaligyan ng it mga ate sa tindahan. Sabi. Mana tapi lagi kilaiwan ya. Para guys, kinabiligyan mga ate guys, mga buwong, pang ano, pang gayuma. Ada guys, pang gayuma guys, pang gayuma guys. Magmaara guys, pang gayuma guys, tikanda guys, tig 300 guys. Ada guys, sa pungunga guys, nasuksok sa lima guys, sa unga na guys. Hindi masong yung unga guys. Kung may gayuma kayo mo guys, ayan guys, gagawita guys. Papunta sa mga aswang na guys. Guys, hulaan lang ninyo guys, mga photos na guys. Side ninyo guys, photos ko sa comment lang guys. Side ninyo lang guys, photos lang guys, palin doon. Ano sabot. Ayan guys, ayan guys, kung sabot dito isda na guys ha. Ano guys, kung sabot dito isda na guys. Ano naman na ron? Scammer to mana. Scammer to mana ano ra vlogger eh. Ay siguro ra. Siyempre ka-vlog kita daw, mga buong oh. Ako nga naman nandalik ka ako. Ano guys, shabu na guys, shabu. Ano guys, shabu na guys, shabu. Kulay dula. Shabu na guys. Ano guys, shabu na guys. Gusto nyo guys, ilang mo ba kayo guys, may ate guys, shabu na guys.